Ang Semana Santa mao ni siya katapusan nga semana sa ginatawag nato Kwaresma. Diya sa Semana Santa, gisugdan nato ni siya pag-celebrate sa pag-welcome nato o pag-commemorate nato sa triumphant entrance ni Jesus Christ dito sa Jerusalem. Matapos kini siya dito sa katupagdakop ni Jesus Christ dito sa Holy Thursday, then sa crucifixion niya sa Friday, paglubong sa iyang patay nga lawas hangtod sa Holy Saturday. Mao na siya gitawag nato Semana Santa. Sa Palm Sunday, kami diri sa kapilya. So naagid mi kanang Bible service, pero wala mi authorized mga liko nga mobindita sa lukay. Pagkalunis Santo kay magsugod na pud katong station kanang visitation sa mga panimalay katong mga apostoles. So unya ang kada apostoles doon na gina siya bahas nga, ikaw na po yung mabasa sa mauni, ikaw na po yung mabasa nga po sa basahon sa pagampo. O ang taga panimalay, namay basahon para sa panimalay, tagbalay, o unsa man mabasa ba mo. Pero dili gyud sila mabasa, kamo na lang, ipadayon nga to sa nagaumpisa nya pagbasa sa kanang basahon din nga sa Ebanghelyo sumala ni San Juan o San Lucas o sa Mateo ba inana. So nana siya pero sa kada balay lain-lain pud imo na to puli-pulihon lugar ba. Ni sugod nga nagpuyo mi dinhi sir na permi jud ni sa balay nga manuhag mga apostoles. Nya kami ang nagadawat, kami naga-serve sa ila. O sahay matempuhan nga diri, merienda diri or sahay diri paniud. Kami mag-serve sa ila. Na sila basahon, mag-ampo sila, tapos pag-uman sa ilang ampo, siyempre kami mga panimalay, mag-participate po kami sa during sa ilang pag-ampo. Pag-uman na, muna na mag-servisyon naman sila kung isang nakatuka sa amo ako, merienda ba o paniod. Kada tuig na, darigi, walay putol-putol. Every year, na aga isa. Within sa diha kamo nga nagatambong, katong kandila bitaw nga pasa-pasa sa kandila. Pasaylo ako sa kung nahimong kalapasan bisan pa man ngawa na ako ni tuyo pero siguro na ako'y pag kulang pasaylo ako mao po na nga mo ang himuon tanan mo na pag pakigbaylo ba pakiguli ngadto sa imong isig ka tawo mao gina nga ato ang regular nga ginahimo na mo dire sa kapilya. Unsay tawag ato na? Penitential rights. Penitential right. Pagka Huwebes Santo naman, so naatay washing upit sa kagabi. Isa kaliko nga mo hugas sa imong tiil, mura ba og nagpaubo siya aron ipakita ngadto sa iyang katawhan, sa iyang mga tinun-an nga ang iyang gihimo-himuon sab ngadto sa iyang mga tinun-an. Mura na ba? Lipay kayo ka ngano man. Humility. Ako usa ko ka ordinaryo nga tawo niya hugasan nimong tiil nga dili man nimo sulugoon pero tungod kay mauna nga ato ang pagtuo sa gibuhaton sa Semana Santa. So ato gina siyang ikinabuhi nato. Kay tungod ang atong pagtuo nga si Kristo mao man gid ang ato ang sumbanan no, ang ato ang pangandoy, kalampusan ug ang kaluwasan. Bilang pagpakita sa parang humility sa isa ka ginikanan. Bisan ikaw isa ka ginikanan, kinahanglan respetuhon pod ang mga bata. Halimbawa kung may mga ginagmay nga mga diferensya, dili lang kay basta bulyaw. Tagaan po sila balyo nga sila tao po bisan nakasala sila ikuan lang sa positive nga paagi dili nga imong nga bisag na daghang tao pakaulawan niya kung siyempre kung may mga bata masayop man gyud kuanan sila sultihan nga yun ana tapos ang ginikanan pod siyempre di man pod perfect ang ginikanan naman po'y sayop siyempre
pagpaubos kung unsa may kuan i-explain sa mga bata nga sulti lang na ingon ana kay tungod siyempre ang ginikanan dili gusto nga mahitumpaw ka mga bata sa kalayunan. Pagka Santo, so anang buntag pa lang daan i-prepare na mo ang chapel. So kailangan tayo katong mga readers sa 7 last word. Unya, pagka alas 12 yun magsugod yun ang para liturgy aron nga magkuana ang katong 7 last word. Sa Bernis Santo na O Bernes Santo na siya. Kanya, pagka human sa 7 last word, alas 3, so mag liturgy of the word, kanya, magsugod na dayon ang posisyon nga to sa 14th station. Palibot. Tibok nga ginsakupan sa GKK. Sa akong mahimduman, basta si Mana Santa, kay dati man sir ang prosesyon, dili lang maglibot sa tipong kanan mo. So, kada year gid na, bisag bahalag init, mag-apil gyud binaklay dito, maglibot ng anak, tapos pagkahumaan na parang magpulaw dira sa simbahan para magbantay sa Ginoo. Muna lang ako usually nga pero may mahimduman nung gagamay pa ko. Nya naka-try pud ko nga iubat ko nila nga kung time nga wala gi tugutan nga may prosesyon kada puro dito sa dakong simbahan. Nagposisyon ko dito bisag init ang giikuan ko kay pa ni siya. Ako elementary pa ko. Bisag layo kay to wala na mo to gikuan sa kalayo pa sa kay uban mi. Nya daga ano mi nga ang buwan na rin ng Ginoo. So mo to di agwanta na mo ang init para lang mahuman na mo ang posisyon. Ang pinaka the best way nga himuon panahon sa Semana Santa nang mo-attend ta sa mga celebrations. Labi ligod masugod ta sa Palm Sunday hangtod sa sani kanang ginatawag nato Easter Sunday. Kay diha man gud sa Palm Sunday sa giyon ako ganiha atong gina-commemorate katong triumphant entrance ni Jesus Christ dito sa Jerusalem. Pagka Martes na pod, no, diri sa atong diocese manggod, instead na sa Holy Thursday ang Christmas, sa Martes siya gihimo kay ngano man kay tungod pod sa kalayoon pod sa ubang mga parokya. So during that Christmas also, ang obispo nato sa diocese iyang gina-bless ang oil for the sick. At the same time gina-consecrate niya ang chrism oil nga atong ginagamit sa pagbunyag, sa kumpirma, sa ordination. Nya diha pod sa panahon sa Christmas, kaming mga pari pod nagarinyo kami sa amuang kasi tawag na kanagitawag nato priestly service. Ang amuang priestly communion sa obispo ginarinyo namo nga na siya mitabo nya ang isa pa gyud nga himuon nato panahon sa Semana Santa, no, maapilta sa kuan sa labi na sa Mass of the Lord's Last Supper. Kay didto nato ma-witness kung unsay gihimo usab ni Jesus Christ during that first mass nga iyang gihimo niadtong panahona, no, kay niana man gud sa Last Supper gi-institute niya ang sacrament of the Holy Eucharist. And at the same time, gitukod po niya ang sakramento sa pagkapari anang panahon na niya. Diha po ginapakita ni Jesus Christ nga nagsugo siya nato nga himuon usab nato katong iyang gihimo. Katong bitawng pagpanghugas siya sa tiil siya ang mga apostoles. So maman to iyang kaman mao gani na ang Holy Thursday ginatawag nato siya Maundy Thursday kay nagakaman siya sa atua unsay sundon o himuon pud nato ang iyang ginahimo. Nya pag-abot ta sa Friday, Good Friday, attend ta sa 7 last words kay diha makapamalandong usab kita sa katapusang pulong nga 7 pulong ni Kristo. Nya apil ta sa Liturgy of the Word, no, sa Holy Communion, Veneration of the Cross, and at the same time, isa sa mga devotion nga ginahimo nato panahon sa Bernis Santo kanang Station of the Cross. Nya pagka Easter Vigil, no, atong i-witness usab ang mga activities niya ng panahona, no, sa gabi sa Holy Saturday. Then pagka Sunday na isugat, no, katong nagtagbo sila si Virgin Maria ug iyang anak niya. Pagkatapos ana, misa. So para ma-enrich ang ato ang spiritual life ug ato ang personal nga relasyon ngadto kang Hesukristo.
isa diha sa panahon sa Semana Santa nga atong himuon, no, labi na sa kuan bitaw kanang pagkamaimbitaw sa kanang Last Supper, na ginatawag nato bisita iglesia. Importante sab na siya nga butang, no. Pagbisita nato sa atuang sa mga simbahan nga atong bisitahan, ato ta didto magampo, no, atubangan sa Blessed Sacrament, malandong kita sa unsay nahitabo sa kinabuhi ni Kristo nga kini ang gihimo para magyud sa atong kaluwasan. Ug importante kini. Ang akong mensahe para sa tanan-tanan nato, labi na diri sa Diocese of Marbel, nga karon man gud year of faith man gud siya, no, tuig sa pagtuo, natay mga butang angay nato himuon sa ato ang kinabuhi, labi na pag-celebrate nato sa Semana Santa. No, tulo kapi, unsa man ning tulo kapi sa kung sa Tagalog pa kanang ginatawag nato pabalikin, or in other words, bring back our faith. No, kay nawala man ni, no, nawala sa makadiyot o unsa ba kadugay man siguro, let us bring back our faith, no, pabalikin. Ikaduha nga P is panibaguhin, no? Let us renew our faith, no, pinagining pagsaulog nato sa Semana Santa, no. Ikatatlo nga P is na palakasin, no? Let us strengthen our faith, no, faith in Jesus Christ nga mao atong manunubos sa tanan.